Okay, so hari ini kita akan belajar lewat film lagi. Bukan film, TV show, TV series. Aku lagi ngajarin yang salah. Ini kesalahan umum. Bukan film kalau lagi bahas TV show. Mr. D punya tips belajar bahasa Inggris cara praktis dan gratis. So hari ini aku akan bahas satu episode Friends lagi. Beda episode. Di sini ada tokoh Ross. Untuk bahas sesuatu sebelum mulai, buat konteks, orang asing, orang bule bisa dibilang, mereka suka bikin kulitnya lebih gelap. Ya. Bule suka berjemur ya kan. Kalau tinggal di tempat kayak New York, mereka tinggal di New York, gak ada banyak kesempatan buat itu. So mereka punya tempat untuk datang dan disemprot dengan chemical yang bikin kulit beda warna. So itu episodenya. So dia mau pergi ke tempat kayak gitu. Kita nonton. Right, Mr. Geller, right this way. So, how dark do you want to be? We have 1, 2, or 3. Well, I like how you look. What are you? Puerto Rican. 2. I think a 2. Ya, buat aku itu lucu banget. So, karyawan yang kerja di tempat itu, dia bilang, alright Mr. Geller, right this way. Itu ungkapan yang bagus banget kalau kamu lagi arahin orang ke satu tempat, ya, right this way. And then dia bahas how dark do you want to be? Seberapa gelap mau kulitmu? Karena yang chemical yang disemprot ada 3 tingkat. Ya, terus Ross bilang, well, I like how you look. What are you? So dia bahas dari perspektif kegelapan kulit. Terus jawab Puerto Rican. Artinya orang dari Puerto Rico punya kulit yang lebih hitam. And terus karena itu kayak bisa sedikit rasis ya. Itu alasannya Ross jawab sedikit embarrassed. 2, I think a 2. Untuk sembunyikan malunya. Itu alasannya dia ngomong cepat gitu. You're gonna face the red light. When the red light goes on, the spraying's about to start, so close your eyes. When the spraying stops, count to 5. Pat yourself down to avoid drip marks, then turn around so we can get your back. Got it? Spray, count, pat, and turn. Spray, count, and pat. Wow, you catch on quick. Well, I have a PhD, so... You're going to face the red light. Face is menghadap. So you're going to, kamu akan menghadap lampunya when the light goes on. So kadang-kadang kita nggak bilang turn on, kita bilang goes on when the light goes on, when the light turns on. The spraying's about to start. The spraying is about to start. Dia ngomong cepat di situ. Spraying's baru akan mulai. Pat yourself down to avoid drip marks. Artinya apa? Pat yourself down. Gini. Nepok. Itu pat yourself down. To avoid, untuk menghindari drip marks. Karena chemical itu yang disemprot ke badan bisa kayak, biar gak ada tetesan. Kalau ada tetesan nanti kayak tan-nya gak rata gitu. Then turn around, balik badan. So we can get your back. Get your back. Nah, kalau kamu ngomong gini, biar kita bisa semprot belakangmu. Karena ini susah banget buat aku menerjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti ini bagus banget untuk belajar. So we can get your back. Get your back. He means mau semprot his back. Got it? Itu ngerti? Ini bagus banget karena sering dipakai. Terus Ross jawab spray count pat, turn spray count pat. Karyawan kayak bercanda, is like, wow, you catch on quick. Catch on quick artinya kamu cepat ngerti sesuatu. Di sini karyawan kayak making fun of him karena dia disimplifikasikan gitu. Terus Ross jawab, well, I have a PhD. Itu kayak dia bragging. Apa bragging dalam bahasa Indonesia? Dia pamer, dia sombong. Karyawan kayak enggak lucu. So dia pergi ya. PhD berarti S3. Ya, PhD S3. One Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. I'm not finished counting! Dia pakai Mississippi. Ya, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
dia dipotong. Mississippi itu nama satu state di Amerika. Ini caranya kita hitung dalam bahasa Inggris kalau mau 1 detik lengkap. Karena kalau 1, 2, 3, 4 itu bukan 4 detik. Itu baru 2. Kita bilang 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. Itu baru 4 detik ya. Itu cara aja kita hitung biar meyakinkan detiknya lengkap. You sprayed my front twice. You never turned? No, I barely even got to 3 Mississippi. Mississippi? I said count to 5. Mississippi, Leslie? Okay, you sprayed my front twice. My front artinya depan aja. Bukan dia nggak bilang my face karena emang the front of his entire body. Tapi gak usah bilang the front of my body. Udah jelas kalau bilang you sprayed my front. Lebih umum bilang my back. Tapi dalam kasus ini my front itu agak lucu sebenarnya. Karyawan bilang you never turned. Gak usah bilang turned around. Ross bilang no, I barely even is like nyaris. I barely even got to 3 Mississippi. Terus karyawan Mississippi, I said count to 5. Terus Ross bilang Mississippi Leslie? Itu bukan kata, tapi itu kata yang dibuat. Maksud dia, kamu gak mau aku pakai Mississippi untuk meyakinkan detiknya lengkap? Mississippi less itu akhiran kata yang bisa dipakai untuk bilang tanpa. Dan Lee itu akhiran kata yang bisa dipakai sebagai untuk bikin kata keterangan. So Mississippi Leslie tanpa pakai Mississippi. Maju. How bad is it? Not that bad yet, but it keeps getting darker for the next 4 hours. So how dark is it gonna get? Oh, you got sprayed with 2 2s and... I'm a 4? Yeah, but your back's a 0. You're gonna want to even that out. Really? You might want to get back in there. Oh, okay. How bad is it? So, dia mau tanya seberapa parah. So, karyawan bilang, no, not that bad yet, but it keeps getting darker over the next 4 hours. Ross bilang, how dark is it going to get? Karyawan, you got sprayed with 2 2s. So, di sini karena dia pakai 2 sebagai kata benda. A 2, a 1, a 2, or a 3. So, a level 1, a level 2, a level 3. So, itu kata benda. Itu alasannya dia bisa pakai dua kali, ya. 2 2s. Dan harus pakai S di situ. Karena kalau pakai S itu buat kata benda, ya. Lebih banyak dari 1. He got 2 2s. So, 4, ya. Itu alasannya. Terus Ross bilang, I'm a 4. And then karyawan bilang, yeah, but your back's a 0. Yes, you're going to want to even that out. Even that out artinya untuk ratain. Without H. Untuk ratain. Oke, kalau kalian mau lihat gimana caranya adegan itu selesai, silakan cari ada di Netflix kayaknya. Kamu bisa nonton episode ini dari season 10 episode 3. Itu pelajaran buat hari ini. Jangan lupa kamu bisa lakukan ini juga di rumah. So, belajar dengan 3 langkah dan tulis naskah habis udah belajar ya. Ini bagus banget buat belajar. Bukan naskah full episodenya, tapi naskah buat klip doang ya. Adegan. See you next time. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.